Voilà, on se relève dans la émission Mandila, NKT Bezi, donc émission Mindo a massé à représenter nos chôtes dans Beba Kalamo déjà. Donc on l'a rassemblé Cheba Domobi, donc Cheba Mindo, Moro Lente, donc Akadain a représenté en l'imbaoula, en fleur de Jama Belegela, derrière Savako. Ouais, tranquille. Voilà, donc il est représenté. En fait, notre rôle Ablo Gang, Papa Ablo Gang, mon format. Donc moi nous bébé on de là. Ma Sénégal représenté blé, Bébendo déjà. Donc c'est ça. Donc au Jarain, donc à Kadain, il sera la Rodman, il chiba Sanjola. Donc il y a nationalité du main. Voilà. Bon, en fait, madame est nationalité la fin, voilà. Nationalité malienne, il sera la malienne la fin, précisément Bekaola. Il m'a fait moi. Donc, à Nyanamanido, sans coin. Oui. Avec 20 qu'on a gâté. Namara Vokola, donc Nantemena Bueno, donc Amina Iga, Marajugo, Umukonala, Anya Iga, Maraju Contemna, de Marajera Temena, Antega Masega Daiga. Donc, question Bori Iga Fonu Yorokana, Ko Ablogang Mariera. Ko est-ce en tant que rappeur jeune comme ça, ni Mariera Telalata? Ko est-ce que atna jeu ablogenga karega en be ba do fara peru ko be mille mi ngono mille manno donc e ga furu qu'est-ce que ablogen na sega yere mine donc ka ko nu ndabla ki clé aka musomo yanamane do voilà furu sega nega raperia bali raperia sega nega furu bali ma fuma donc ne be nyere mi depuis comment dire depuis Furute. Depuis Furute, ne be se ka yɛrɛ minɛ. Donc ko ninnu tɛ ne bolo paba ye quoi. I m'a fɔ ma. O ko ninnu tɛ ne bolo paba ye. Mais de fait que furu kɔni kɛra kɔni, furu ye furu de ye. I m'a fɔ ma. Furu ye furu de ye. Et puis kulonkɛ fɛn tɛ quoi. I m'a fɔ ma. Donc c'est ça. Mais ne kɔni bɛ min fɔ jeunes ɲɛna, ni i bɛ se ka muso ta a ta. I m'a fɔ ma. I bɛ se ka muso ta a ta. Ne yɛrɛ o tɛ yɛrɛ fɔ ye caman donna furu la ne yɛrɛ nɔfɛ i m'a fɔ ma caman donna furu la ne yɛrɛ nɔfɛ et puis u bɛ n wele fɛnɛ k'a fɔ n ɲɛna i m'a fɔ ma u ye musow ma minɛ à cause de moi n m'a fɔ u kun tɛ furu dɛ mais u ye musow ma minɛ à cause de moi parce que ne ye système min kɛ bɛɛ t'a kɛ quoi a tɛ bɛɛ kunna fɛnɛ quoi vraiment de nos jours c'est rare vraiment an bɛ félicité o la merci donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko ablogen ye dɔnkilida sɔrɔ cogo jumɛn donc kɛrɛnkɛrɛnna i y'i ka nationalité fɔ bɔ ko est-ce que ablogen dɔnkilidala bɛ ablogen ninnu ka so wa ou bien an parents avant olu ye dɔnkilidala de ye wa bon o yɔrɔ ni ne parents si ma dɔnkilida ne ka mɔgɔ si ma dɔnkilida i m'a fɔ ma mais dɔnkilida yɛrɛ de ka di ne ye depuis à bas âge i m'a fɔ ma depuis fitinin quoi depuis moi du studio yɛrɛ kɔnɔ fana n bɛ dɔnkiliw da école la école la non ni hali n'i yɛrɛ faga i tɛ se ka ne da dɔnkilida la donc o kelen yɔrɔ don voilà donc aw bɛɛ lajɛlen bɔra k'o kuma donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ ko an bɛ milieu min kɔnɔ surtout Nouakchott ko ablogen ye Nouakchott rap milieu ye cogo jumɛn Mauritanie rap avance ba la ou bien avance t'a la bon Mauritanie rap a bɛ se ka avancer mais a tɛ se ka avancer tan cogoyanin na dɛ i m'a fɔ ma a tɛ se ka avancer tan cogoyanin na tant que n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma i m'a fɔ ma tant que n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma a tɛ se ka avancer tan n'an ma ɲɔgɔn dɛmɛ a tɛ se ka avancer tan i m'a fɔ ma donc ne kɔni ne ɲɛ t'a avancer tɔ la tantɔ i m'a fɔ ma an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de an bɛ ka ɲɔgɔn nɛgɛn de min b'a ka dɔnkili duman da o k'a ka dɔnkili duman da c'est ça sinon a tɔ in o bɛɛ ye ko wɛrɛ de ouais c'est ça donc an y'o ye o diyara n ye a bonyana mo nin waati laban in kɔnɔ an ɲɛ b'a la tendance dɔ bɛ dugu kɔnɔ donc an y'a ye a mankan cayalen don ablogen bɔra nin tile fila nɔ a ye rappeur bɛɛ ta ne yɛrɛ ka inbox ɲini ka fara n ye message privé sɔrɔ i yɛrɛ baarakɛɲɔgɔn caman yɔrɔ la caman y'a yira k'a fɔ k'i y'o kuma min fɔ k'a yira k'a fɔ ko Mauritanie rappeur bɛɛ lajɛlen ye ka fani ye
bon dɔw ye n wele dɔw vocal ci ma ko Abdou Gang ye galon tigɛ ko Abdou Gang nana olu sɔrɔ arapu domaine kɔnɔ Mauritanie yan nɔ k'olu bɛ se ka kɛ ka fani ye cogo jumɛn ne ko n ko mɛn da ye mɛn tigila ye donc an t'a bila da girindala o an wulila ka se mɔ bi donc i ye kuma min fɔ dalu contre dalu de don jamana kɔnɔ galon tɛ tigɛ bilen a tɛ dabiri fana n'i y'a dabiri an b'a dayɛlɛ donc o de kama an wulila ka se mɔ a ka d'an ye i ka ɲɛfɔli k'an ɲɛna an bɛ se k'a faamuya cogo min na. Bon en fait ne tɛ galon da mɔgɔ la ne tɛ n sigi surtout caméra ɲɛfɛ ka galon fɔ quoi. Exactement. M'o fɔ ma a ma ɲi ne ma ne yɛrɛ ma n ka image yɛrɛ ma yɛrɛ. Mais n'a sɔrɔ ni galon don mɔgɔw bɛ yen rappeur kɔrɔbalen mun bɛ yen ne nana ka minnu sɔrɔ yan ne nana ka mɔgɔw sɔrɔ yan dɛ mais munna olu pere ma concert kɛ. ɲininkali gɛlɛn o ye ɲininkali ye fɔlɔ. De 1 n b'u ɲininka n bɛ question pose k'u yɛrɛ u ka taa a répond a ka commentaire la i m'a fɔ ma jɔn pere de ye concert kɛ yan Mauritanie malien rappeur la jɔn pere de ye concert kɛ o ko fɔ ne ɲɛna i m'a fɔ ma i kelen concert solo jɔn pere de y'a kɛ donc ne de ye n ka concert kɛ ka kɔrɔbalen ni kura ninnu bɛ invité ka taa u ka yɛlɛ scène sanfɛ u ka micro minɛ ko yo a kɛra ne ka concert de la donc u ye ne ka fanuw di. rappeur aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka Abdou Gang ka kuma lamɛn donc ko n bɔra n somɔgɔw ɲɛna o tɛ lakali janbɔ bilen donc kuma fɔra a fɔra vidéo la bon an y'u wulila ka s'a ma ne bolo kɔni nin ni débat bannen donc désormais ne mɔgɔ min fɛ ka o ko ka a galontigiya i wuli ka se NKTBS plateau kan ani fana tigɛ wɔrɔ ɲɔgɔn ka fara ka ca donc galon tɛ tigɛ ka da mɔgɔ la jamana in kɔnɔ bilen donc n'an bɔra yen nɔ an bɛna tugun ko Easy Boy Easy ko mun bɛ Abdou Gang ni Easy ni ɲɔgɔn cɛ ko tendance cayalen don sur Snap donc a ka statut sanfɛ donc a ka d'an ye a ka fɛn fɔ an ɲɛna an bɛ min faamuya quoi a tɛ dabiri bilen quoi voilà o tun y'o question ye. Bɛɛ ɲɛ bɛ ko in tiɲɛ na bɛɛ ɲɛ b'a la mais ni mɔgɔ min bɛ Easy suit ka tila ka ne yɛrɛ fɛnɛ suit i bɛ kow tiɲɛ ye quoi. Easy bɛ ne nɔfɛ bi tɛ n bɛ se k'a fɔ ko ça fait 2 ans maintenant i m'a fɔ ma Easy bɛ ne nɔfɛ a bɛ ka n tan mais ne tɛ ka mɔ quoi i m'a fɔ ma parce que ne y'o de f'u ɲɛna ne tɛ mɔgɔ si ka Jésus Christ ye ne tɛ mɔgɔ si su lawuli i m'a fɔ ma mais komi u bɛ ka nɔrɔ n na su ka wuli problème t'a la i m'a fɔ ma parce que sinon Easy ye ne ka enfant de ye game kɔnɔ i m'a fɔ ma c'est ça sinon mɔgɔ min de c'est mon bon petit aussi mais a bɛ min nɔfɛ n bɛ se k'o fɛnɛ d'a ma a k'i tilen dɔrɔn k'o fɔ a k'o fɔ dɔrɔn bon ne yɛrɛ bolo n'i ko ko i ka bon petit don donc ne bolo a man kan tɛ ka gɛlɛya Garan n'a ka bon petit cɛ donc a bɛ min bolo e yɛrɛ b'o dɔn déjà o da mɔ mankan ka da kɛ bamananw ka kuma tɛ ko den bɛ kasi ko sin de n'i ye sin don a da a b'a da de kɔni n bɛ n'o d'a ma donc i bɛ teliya o fɛ dɛ dilen don a ma n bɛ n'o d'a ma a tɛ mɛn voilà donc aw bɛɛ lajɛlen ka bɔra ka a ka jaabi lamɛn ne bolo kɔni kuma caman tɛ nin na tugun donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ i ye vidéo wɛrɛ kɛ kunun ne yɛrɛ ye vidéo ye donc ko Abdou Gang ye vidéo dɔ kɛ donc k'i adressé Mauritanie rappeurs la k'u ka kulekuleba ninnu dabila k'u ka don studio kɔnɔ k'a ye défi lancé ni Mauritanie rappeurs bɛɛ ye donc k'u ka kulekule ninnu dabila ko maa ti dogo maa kɔfɛ tugun bon an y'a ye i ka son i donna studio kɔnɔ i ye son avant goût bila an yɛrɛ y'a lamɛn qualité ko dan don donc ko Abdou Gang bɛ fɛ ka mun wuli tugun ko parce que ko i bɔra i ye vidéo kɛ ko rappeur su tɛ yan i ko y'a yira i ka vidéo kɔnɔ k'e de bɛ rappeur su lakunu i ye ɲininkali kɛ ko rappeur su tɛ yan donc an bɛ fɛ ka a ɲɛdɔn exactement mun de bɛ yen nɔ Abdou Gang kan bɛ fɛn jumɛn de ma. Bon en fait n'i ye dugu in yɛrɛ kɔnɔna lajɛ dugu in falen don rappeur su baden de la a baden i m'a fɔ ma dɔw bɛ u b'u dogo mɔgɔw kɔfɛ mais n'o de fɔ yan tɛ n'i dogo mɔgɔ fɛn fɛn kɔfɛ ne bɛ t'i sama ka bɔ n'i ye de rappeur su wa n bɛ tila k'a lancer fɛnɛ rappeur su bɛ mɔgɔ fɛn fɛn bolo a ye na n'a ye ne b'a lawuli k'a d'aw ma k'a ka rappeurs kɛ rappeurs ye n bɛ se k'o de f'u ɲɛna mais ɲɛ b'a la fɛnɛ mɔgɔ sugu dɔ fɛn ɲɛnamaninw dɔ fɛnɛ bɛ ka bɔ u bɛ k'a fɔ n bɛ tan a bɛ tan
ne mago to si la na dɔrɔn ko n ye su ye dɔrɔn n b'i lawuli mago b'o de la donc a ɲɛnaman don voilà an bɛna ji min fɔlɔ quoi donc a dannen don voilà donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Abdou Gang ko Mauritanie arabu kɔnɔ projet bɛ Abdou Gang bolo wa parce que kan y'a ye Abdou Gang tunna chaîne kan Abdou Gang famana ko Abdou Gang famana concert mun Abdou Gang tɛ ka concert kɛ bon ko yelima a kɛra cogo jumɛn mun de bɛ yen nɔ bon en fait foyi tɛ yan concert ko filɛ fɛn dɔ de don a kɛra nɛgɛbɔ de ye quoi o fana tiɲɛ i m'a faamu concert ko a kɛra nɛgɛbɔ de ye donc mɔgɔw bɛ yan minnu bɛ se ka concert kɛ artistes ye i m'a faamu de un o bɛ se ka rappeurs dɛmɛ artistes dɛmɛ mais an ɲɛ b'a la en fait Mali rappeurs minnu bɛ bɔ Mali la ka na olu dɔrɔn de bɛ ka minnu bɛ Mali la rappeurs minnu bɛ Mali la o dɔrɔn de bɛ ka concerts kɛ mais o t'a yira fɛnɛ ko nafa t'an fɛnɛ la m'a faamu nafa banna mais il paraît que o ma o faamu quoi mais yan concert ko tɛ se ka fɛngɛ cogo la e yɛrɛ bɛ yan ko dɔn yan i bɛ yɛlɛ so kan i bɛ boli dɔrɔn i bɛ bɔ dugu kɔnɔ i m'a faamu i bɛ bɔ dugu kɔnɔ i bɛ yɛlɛ i ka so sanfɛ i bɛ boli dɔɔni dɔrɔn i bɛ bɔ dugu kɔnɔ donc o concert ko jama man ca quoi mɔgɔ yɛrɛ man ca yɛrɛ de un bon mɔgɔ kelenninw de bɛ taa e ka concertw la o kelenninw de bɛ taa ne fana ka concertw la bon n'a fɔra concertw tɛ bɔ ɲɔgɔn kan à chaque week-end concert à chaque week-end concert bon a bɛna kɛ nɛgɛbo de ye quoi bon o la ne bɛ n ka calme garder i m'a faamu tranquille kɔnɔ sinon concertw bɛ n bolo m'a faamu tel que yan deuxième capitale la Nouadhibou dɔw yɛrɛ bɛ n bolo fɔ Mali la Nioro du Sahel mais o concert ko mɛnna sen na mais halisa n tɛ ka taa mais corona ko in de nana ka nin bɛɛ arrêter quoi mais il paraît que an bɛ fɛ ka renouveler quoi donc c'est ça voilà bon n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ bon an ye question fana sɔrɔ quoi ko waati dɔ kun kɛra Mauritanie rappeurs kɛrɛnkɛrɛnna mɔgɔ minnu mi rap kɛ Mauritanie Nouakchott yan nɔ ani yan promoteur ye spectacle mɔgɔ minnu mi spectacle organiser n'o showbiz ye ko fɔɲɔgɔnya kun donna rappeurs ni showbiz ni ɲɔgɔn cɛ ko bon ko mun de nana ni o ye ko an y'a ye rappeurs kun ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn regroupement dɔ kɛ k'a yira showbiz la ni u nana ni artiste ka bɔ Mali la u ka cachet do olu ma bon an y'a ye a ko kɛra mankan ye a ko mankan yɛrɛ kɔnɔ rappeur dɔw tununa bon ko o ko in an dun ɲɛ b'a la rappeur minnu bɛnna kan ko u ka ko kɛ bon a dɔw bɛ ka prester ko kɛrɛnkɛrɛnna n'o ye e yɛrɛ Abdou Gang ye ko e bɛ prester concert la ko bon u y'a ye aw dun bɛnna kan ko kumana bɛnkan ye a ma fonctionner wa ou bien a fonctionnera de donc question bɔra fanu yɔrɔ ka na bon o question bɔra fanu yɔrɔ a fɔ k'a bɔra rappeurs yɔrɔ parce que olu ye ne ka fanu de ye donc minnu ko ko u ni ne bɛnna kan k'a fɔ ko non mɔgɔ kana taa prester nin ka concert la nin a kɛra tan mais ne b'u ɲininka o jɔn de ye ne tɛgɛ minɛ ka dɔn ne rap la ɲininkali gɛlɛn ɲininkali tɔn bɛ yen nɔ voilà ne b'u ɲininka o yɔrɔ nin na jɔn de ye ne tɛgɛ minɛ ka dɔn ne rap la de un filanan showbizmaniw tɛ ka rappeurs bonya i m'a faamu u tɛ k'u bonya exactement i m'a faamu parce que a bɛ comme u bɛ ka joli de min quoi u bɛ k'an joli de min mais o tɛ paba an bɛ bɛn a la quoi mais au fait an ka essayer an ka ɲɔgɔn bonya ko ninnu kɔnɔ quoi o bɛ kow diya i m'a faamu o bɛ kow diya n tɛ k'a fɔ ni kɛlɛkan ye n tɛ k'a fɔ a fɛn ni fɛn mais an ka essayer an ka ɲɔgɔn layɛ dɔɔni quoi i m'a faamu an ka ɲɔgɔn layɛ dɔɔni quoi an bɛ yan ka kow diya ɲɔgɔn bolo de i m'a faamu ka kow diya ɲɔgɔn bolo bon
minnu fɛnɛ an ye fɛnw sigi mais an m'a fɔ ko mɔgɔ kana ta dɛ n'a bɛnna ni mɔgɔw cɛ ni e ye ne wele n ka concert la fɛn fɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ne wele i ka concert la tel que Mali rappeur fɛn fɛn nana i ma ne bɛ t'i ka concert la i b'a sɔrɔ o tigi ye ne ka mɔgɔ sɛbɛba dɔ de ye siga t'o la i m'a fɔ ma ne ka mɔgɔ sɛbɛba dɔ de ye ma bon hali ni ne t'u bolo mɔgɔ sɛbɛlama ye sa mais ne kɔni bolo olu kɔni bɛ ne bolo mɔgɔ sɛbɛlama ye siga t'o la i m'a fɔ ma mais o t'a to ne tɛ se ka ne ye mɔgɔ min ye ne tɛ se k'a fɔ ko n tɛ i bolo quoi i m'a fɔ ma n tɛ se k'a fɔ ko n tɛ mais o si tɛ problème ba ye i ma mais au fait ni min bɛ yen u ka bɔ dɔrɔn u k'a fɔ vraiment n mago bɛ nin de la n mago bɛ nin de la ni ye ne wele ni wariko don ni ye ne karisa n bɛ fɛ ka taa i bɛ fɛ i ka taa n ka concert la i m'a fɔ ma n'a ka di n ye n b'a fɔ ko miliyɔn sara kɛ i ma n'a ka di n ye n b'a fɔ ko problème t'a la n bɛ taa i m'a fɔ ma ni ye ne wele n'a sɔrɔ i ni ne bɛ ɲɔgɔn lien bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ i ni an bɛ ɲɔgɔn dɔn ne mago bɛ wari la n bɛ taa n jɔ i da la karisa ne mago bɛ nin na i m'a fɔ ma ne mago bɛ nin na quoi i m'a fɔ ma donc i b'a diyan i b'a fɔ ko ou bien i b'a fɔ ko ayi ni fɛnɛ mago sera n ma donc a ɲɛnaman dɔ kɛ ni fɛnɛ bɛ se ka min kɛ n b'a fɔ ko n tɛ ou bien n b'a fɔ ko a banna siga si t'o la voilà donc o kun y'o question ye donc n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ nin waati laban in fana kɔnɔ an y'a ye site de téléchargement dɔ bilala Moritani kɛrɛnkɛrɛnna Moritani rappeurs ye quoi donc n'o ye Panthère ka projet ye a ye site de téléchargement dɔ bila Moritani rappeurs ye mɔgɔ minnu ye rap kɛ Moritani yan nɔ donc n'u ko a ma ko 222 donc ko est-ce que e yɛrɛ ka hakilina la o site de téléchargement a ka ɲi Moritani arapu ma ou bien a ma ɲi Moritani arapu ma bon sisan bɛ yen nɔ awɔ o site de téléchargement ye o dabɔra mun kama sisan bon site de téléchargement in dabɔra n'i ka son di i ka son kɛ n y'a enregistré k'a ci u ma a bɛ bila kan i b'a fɔ komi Bamada site bɛ cogo min na a tɛ ale basé tɛ YouTube dama kan quoi donc au fait a bɛ Google ka i bɛ téléchargement ka Google ka facilement ka sɔrɔ YouTube tɛ quoi bon sisan n'i bɛ son layɛlɛ o chaîne kan i bɛ wari de sara awɔ i bɛ wari de sara musaka b'a la a musaka ye dasi 1000 an k'o fɔ rappeur bɛɛ lajɛlen ɲɛna 1000 awɔ 5000 francs CFA valeur de 3000 et quelques u ɲɛ bɛ rappeur jumɛn de la m'a fɔ ma i y'i ka son bɔ wa rappeur baden de bɛ taa concert ninnu na u ɲɛ bɛ rappeur jumɛn de la ko o rappeur ye cachet ta i m'a fɔ ma ko o rappeur ye cachet ta kelen i y'i ka cachet ta u ɲɛ bɛ rappeur jumɛn de la ko ka son bɛ k'a sara i m'a fɔ ma rappeur dɔw fɛnɛ bɛ i b'a sɔrɔ i ka fanu de bɛ ko k'i ye i m'a fɔ ma an yɛrɛ ne b'o mɔgɔw la ne ka fanu bɛ min kɛ ne ye n bɛ se k'a fɔ ko à travers de musique yɛrɛ sira fɛ mɔgɔ ka fanu bɛ min kɛ ne ye a ka ca i m'a fɔ ma a ka ca mais a tɛ se ka n'a bɛɛ tɛ se ka fɔ n'a fɔra dɔrɔn i bɛna dɔw yɛrɛ fɔ la ma n tɛ fɛ an ka don yɔrɔ ninnu na n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ vraiment pour moi ne yɛrɛ kelen ni kɔni bolo kɔni o tɛ fɛn ko ye quoi awɔ est ce que o ko ninnu n'an y'u ta k'u lajɛ i kana wari sɔrɔ i ka musique la est ce que o ma aw ta ka bonya showbiz fɛ est ce que o ko ninnu ma sɔrɔ rappeur yuru la parce que nin waati laban in kɔnɔ an ye ko caman ye jamana rappeur fɛ dɛ jamana rappeur bɔra ka wo ci yan nɔ ko kasi ta ka d'u ma an tila k'a dɔw ye tugun a dɔw tila ka taa ala ni kira deli o showbiz kolon fɛ k'u ka ɲa u ma o caman fɛnɛ bɛ rappeur caman fɛnɛ bɛ a caman fana ye escrocs ye dɛ voilà c'est pour cela n ko est ce que o ko ninnu caman fana ye escrocs ye an bɛ ɲɔgɔn kungo kɛ i m'a fɔ ma olu bɛ yen mais escrocs fana bɛ yen i m'a fɔ ma donc au fait yɛrɛ ni site ko ninnu ni fɛn wɛrɛ ko ninnu u bɛ se ka dɔ wɛrɛ m'a fɔ a ma ɲi dɛ a ka ɲi i m'a fɔ ma mais yanni o fɛnɛ ka kɛ u k'a essayer ka dɛmɛ dɔw nati min bɛ se k'an dɛmɛ o kɔnɔ min tɛ site ko fɛnɛ ye quoi parce que n'i y'a mɛn site yɛrɛ dayɛlɛnna fɔlɔ
site dayɛlɛ nin donna studio de kɔnɔ oui ni rappeur ma ni mɔgɔ ma don studio kɔnɔ e t'a fɔ k'i bɛ site dayɛlɛ rappeur ye yan oui c'est un peu compliqué ouais donc ni ara n'u ɲɛ bɛ rappeur la rappeur bɛ k'u ka show ta concert bɛ ka kɛ rappeur ye fɛn caman caman i m'a fɔ ma fɛn caman caman donc i bɛ kow i bɛ ka concert kɛ tranquillement tranquille i bɛ se ka situ bɛ se ka dayɛlɛ an bɛ se ka an ka sonw kɛ fɛn na i m'a fɔ ma i bɛ taa yɛlɛ ne ka YouTube sanfɛ i m'a fɔ ma i bɛ taa yɛlɛ ne ka chaîne YouTube sanfɛ ne ka chaîne YouTube ni ne y'a sponsorisé sisan tiɲɛ yɛrɛ la ne ka YouTube ma sponsorisé n'a y'a sponsorisé sisan ne ka section ne kan ka sara parce que vu abonné bɛ na alhamdulilayi vie fɛnɛ bɛ na i m'a fɔ ma mais o bɛɛ la rappeurs fɛ minnu ye rappeurs ka niveau fanfɛla fɛnɛ u kan ka a essayer u ka rappeurs bonya bara an ka ɲɔgɔn bonya ko game in kɔnɔ quoi de 1 filanan sɔbjumaniw fɛnɛ k'an bonya an fɛnɛ ka sɔbjumaniw bonya u ka ɲi ko ninnu kɔnɔ siga t'o la i m'a fɔ ma donc ne kɔni ɲɛ bɛ nin de la bon ne yɛrɛ kelen n'i bolo est-ce que ko in bɛ taa rappeurs ye wa n'i y'a mɛn an dɛmɛ k'an ka wara kun ci a ka sɔrɔ kunyafa b'i yɛrɛ bolo dɛ de rappeurs ya rappeurs a tɛna i b'a fɔ ne bɛ rappeurs lagosi an k'o jɛ bɛɛ mɔgɔ fɔlɔfɔlɔ min bɔra ka yan rappeurs k'u soutenir ka vidéo k'u kama k'a yir'u la u ka fugariya dabila anw b'a la parce que de 1 an ye plateau ni fɛnw sigi pour que ya rappeurs fɛn min b'u kun k'a cɛ an bɛ se ka s'u ma u k'a fɔ an k'a ye diɲɛmaa k'a ye quoi donc pour moi ne yɛrɛ bolo ni rappeur f'i ka se i k'i yɛrɛ maîtriser i man tɛ ka ye yɔrɔ bɛɛ mais yan rappeurs la encadrelen tɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna problème ye min ye n'a y'i ja taa i ta gɛtɔrɔn sanfɛ moi ne fɛ n'a y'i ja taa i ta gɛtɔrɔn sanfɛ mais l'essentiel a n'a escroya o de maɲi ko ninnu kɔnɔ o b'i ni mɔgɔ caman bila ɲɔgɔn na n ko o de problème yɛrɛ fanba o de ye rappeurs bɛ kɛ kɔgɔ o bɛ kɛ bɛɛ ka na la donc ne ka na ka di don min o bɛ nɔfɛ pour moi ne bolo o tɛ mɔgɔ avancer quoi da i yɛrɛ la i ka k'i yɛrɛ ye bani an bɛ ka kulo dɔw fɛnɛ filɛ u bɛ kɔlɔkɔlɔ an bɛ kɔlɔkɔlɔ n kana fɔ k'u bɛ kɔlɔ an kana fɔ n yɛrɛ fara kan an bɛ kɔlɔkɔlɔ minnu nɔfɛ i m'a fɔ ma hali n'an m'a f'u ɲɛna i m'a fɔ ma i ka rappeur dama dama ta dugu in kɔnɔ yan hali n'u y'i faga ka tila k'i lakunu i b'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la nin rappeurs kan ka dɛmɛ ni ye dɔnkilidala exactement ni ye dɔnkilidala ninnu kan ka dɛmɛ i k'o kuma kɔnɔ o temps ye o wulibali o tori tigɛ i b'a dɔn très bien ninnu kan ka dɛmɛ mais an t'o kɛ ne bɛ se ka n to sisan n bɛ taa rappeur lankolon dɔ ta dɔrɔn fɛngɛ dɔn dɔrɔn tɔgɔ dɔ la parce que o ye kɔgɔ parce que o y'a ka kɔgɔ ye ne kɛrɛfɛ donc ne to dɔw la min ye min ye an ka o y'o ye game kɔnɔ min ye min ye o y'o ye surtout i m'a fɔ ma i y'o kuma min fɔ kɔni ne mago bɔ o de la n'a y'i ja yɛrɛ ka na ne dɛmɛ yɛrɛ mais n'i yɛrɛ b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se i b'a dɔn mɔgɔ wɛrɛ bɛ se walahi o dɛmɛ o tɛ problème ba ye siga foyi t'o la mais ne ta n'i ye n dɛmɛ walahi an bɛ ɲɔgɔn bolo siga foyi t'o la an bɛ b'o n'o nafa dun mais n'i m'an dɛmɛ ayiwa ne t'a fɔ ko karisa n dɛmɛ diyagoya dɛ non a ka gɛlɛn voilà donc an bɛna se an ka émission kuncɛyɔrɔ la donc an ka émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ la bon a ka d'an ye Abdou Gueng projet jumɛn b'i bolo Abdou Gueng ka projet jumɛn en 2022 i k'i ka projet fɔ donc i ka laban kɛ ni freestyle ka di i ka fanu ma voilà bon projet ka ca fitirininw baden bɛ yen depuis 2021 daminɛw la u ma bila i m'a fɔ ma clipw bɛ yen i m'a fɔ ma clipw bɛ an kan ka clipw dɔ tournagew kɛ son dɔ fitirininw dɔ tournagew kɛ ani n yɛrɛ fɛnɛ bon hakili bɛ kow dɔw fɛnɛ la quoi i m'a fɔ ma fɛn caman mais n kɔni bɛ min fɔ rappeurs ɲɛna an ka essayer an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma ani sɔbjumaniw bɛɛ i m'a fɔ ma ka fara maliyɛn bɛɛ kan yan an ka essayer an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka baara kɛ sérieux la an ka essayer an ka ɲɔgɔn dɛmɛ o kɔni o ye tiɲɛ i m'a fɔ ma ɲɔgɔn kelenba ninnu ni ɲɔgɔn juguyaba a nafa ka dɔgɔ ne ɲɛ t'o la dɛ ne ɲɛ t'o la an ka essayer
an ka ko dɔ kɛ ko ye o de nafa b'an kan kosɛbɛ an ka essayer an ka ɲɔgɔn bonya kow kɔnɔ an ka baaraw kɛ i m'a fɔ ma min bɛ se min na o ka d'o ma o k'a ka baara kɛ en tranquille n'i tɛ se fɛn min na i ka mɔgɔw dɔw fara i yɛrɛ kan a bɛ se ka baara kɛ cogo min na a k'a kɛ ten c'est tout parti pris ko ninnu ni n bɛ karisa côté la n tɛ karisa côté la nin bɛɛ de ye côté kelen ye an ka nin bɛɛ to yen et puis sofisumaniw fɛnɛ ka niveau la u ka essayer u ka rappeurs bonya dɔɔni quoi o bɛ diya ne ye u k'u bonya dɔɔni a tɛ komi n bɛ k'a fɔ u ye n dɔgɔya ou bien fɛn wɛrɛ u k'u bonya parce que bonya ye yɔrɔ min ye ni mɔgɔ wɛrɛ ka concert la surtout an filɛ yɔrɔ min na fɛnɛ an t'an fɛ yen vraiment an t'an fɛ yen n'i ye mɔgɔ wele i ka concert la hali n'a kɛra passé de ye quoi o d'a ma quoi vraiment dɔw yɛrɛ bɛ hali moto tigi to hali mɔgɔ teri rappeurs dɔw bɛ hali u teriw tɛ moto bɛ minnu bolo e ka tila k'o déplacer ten e ka tila ka taxi ta i n'i ka mɔgɔw u b'i ka mɔgɔw minɛ polisiw b'i ka mɔgɔw minɛ vraiment c'est pas joli à voir wari sara i bɛ taa wari hakɛ dɔ sara i yɛrɛ i ka concert tɛ i taara invité de fɛn ma d'i ma i tila ka fɛn ma donc hali ni fɛn fitinin don o foroko ni tolen a dogi sara la hali ni wari fitinin don d'a ma k'a kɛ passe a ka taa a ka so tranquille kɔnɔ léger la ou bien ni mɔgɔ min n'i tɛ se o la ni concert sera i m'a fɔ ma n'i ye n invité mɔgɔ bila i ka na n ta an ka taa concert la c'est tout bon est-ce que na rappeurs ko tɛ est-ce que a bɛ na ɲa an bɛna nkalon tigɛ k'a d'an yɛrɛ la an b'a fɔ ko wa n occupé len kun don a kɛra tan o bɛɛ ko wɛrɛ donc an ka essayer an ka kow fɛngɛ dɔɔni quoi hali n'a bɛɛ tɛ n'i m'a di a bɛɛ ma u ka invités fɛnɛ u ka invités diminuer quoi rappeurs ka ca a ka ca ni kan n'a y'i diya yɛrɛ ka na ne wele i ka concert la yɛrɛ mais u ka essayer k'u invités diminuer dɔɔni quoi m'a fɔ ma u ka rappeurs nafamaw wele m'a fɔ nafa tɛ tɔw la an bɛɛ fɛn nafamaw bɛ don dɔ la i m'a fɔ ma donc u ka rappeurs nafamaw wele u k'u concerts diya quoi parce que n'i y'a jateminɛ concerts la jama bɛ ka dɔgɔya dɛ concert kɛyɔrɔw la i bɛ rappeurs bɛ ka na ka bɔ Maliw la concert sali tɛ ka seli fɛ maison des jeunes tɛ ka fa dɛ a tɔ bɛna kɛ potemosi ye bon olu ye concerts kɛ jama bɛ kasa la galon fi siga sito la o ko yɔrɔnin jateminɛ donc an ka émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ donc mɔgɔ minnu bɛ émission la a ka d'an ye nin émission in ni mɔgɔ bɛ se ka émission in dɛmɛ an bɛ yan nɔ rappeurs bɛɛ lajɛlen kama mɔgɔ bɛ yen ko seko ni dɔnko b'i la Moritani sigi na nɔ an bɛɛ ka bila la donc an ka baaraw taabolo ka ca donc an bɛ affiches dilan an bɛ filmages kɛ donc a projet ka ca quoi donc ni mɔgɔ min fɛ k'an contacter donc i b'i contact sɔrɔ an ka vidéo kɔnɔna la quoi donc Abdou Gang bɛna freestyle kɛ k'an ka émission kuncɛ quoi donc n terikɛ an b'i bolo quoi kana ɲinɛ yɔrɔnin dɔ kɔ dɛ a fɔ sofisumaniw ɲɛna ko ne kɛra dutigi de ye aw tulo b'a la ni bɛ wele u ka dɔ don donc showbiz bɛɛ lajɛlen Abdou Gang ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan donc lui maintenant lui il est un père de famille donc a bololakolo ka bɔ ten ka tila k'a bololakolo segin ka taa so ten k'a kuma bɛ caya ko donc ko denw ba bɛ dimi quoi donc a b'a lajɛ désormais ni min mago sera Abdou Gang mɔ i ka donboloka ye quoi voilà donc n terikɛ freestyle an b'i bolo bon ka ne ye n ka succès la k'i bɛna ne lajigin bɛɛ ɲana est ce que ninnu ka kɛnɛ wallahi u man kɛnɛ kabini bɔ baara bɛ sɛbɛnni kɛ dugu ma a sɔrɔ an bɛ tɔɔrɔnin kan cɛ bila ma ye n ka terikɛ a ma ɲi donc aw bɛɛ lajɛlen bɔra ka donc aw k'anw bɛn. Merci.